हेलो फ्रेंड्स, आजर वीडियो रे आमे ओडिशार दुईटी मुख्य अंचल पश्चिम ओडिशा और पूर्व ओडिशा जहाको कोस्टल एरिया मध्ये कहा जाए एही अंचल मध्ये तुलना करबा। ए वीडियो रे आपण जानिबे ए दुई अंचलर इतिहास, जनसंख्या, अर्थनीति, शिक्षा, विकास, बेकारी, राजनीति, संस्कृति, पर्यटन और मूल समस्या, जहा देखि आपण जानि पारिबे जे केउ अंचल अधिक अग्रगामी और किए पछरे रहिछे और ओडिशार समग्र विकास पाए दुई अंचल मध्यरे केउ अंचल केते गुरुत्वपूर्ण आजर ए वीडियो रे जानिबा। सो वीडियो को शेष पर्यंत निश्चित भाव देखंदो। पश्चिम ओडिशा जा ओडिशार एक गुरुत्वपूर्ण अंचल अटे, जहा एक नुआ चेहरा और असाधारण परिचय नहीं आगकू बढ़ीचे। ए अंचल मध्यरे रहिछि संबलपुर जिला, बरगढ़, सुंदरगढ़, बलांगीर, देवगढ़, कलाहांडी, झारसुगुड़ा, नुआपड़ा, बौद्ध एवं सोनपुर जिला एवं ए अंचल को पश्चिम ओडिशा कहा जाए। सेहीपरि पूर्व ओडिशा जहा खोर्धा, कटक, पुरी, गंजाम, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, नयागढ़ और जगतसिंहपुर जिला को नहीं गठित, जहा को कोस्टल एरिया मध्य कहा जाए। जदि उभय अंचलर प्राग ऐतिहासिक को जानिबा तेबे आमे शैलचित्र बा रॉक आर्ट को देखि जानिबा जे केउ अंचल आदिम मानवर वासस्थली थिला। सांगमने रॉक आर्ट बा शैलचित्र हेउचे आदिम मानव द्वारा पथर गुंफा मध्य चित्रित कला, जहा द्वारा आमे आदिम मानवर जीवन शैली को जानि पारो। ओडिशार पश्चिम और पूर्व अंचल रे प्राचीन शैलचित्रर स्थली मिलिছে एवं ए क्षेत्र रे पश्चिम ओडिशा आगरे रहिছে, कारण अनेक शैलचित्र ए जिल्ला गुडिकरे आविष्कार करा जायছে एवं संबलपुर एवं सुंदरगढ़ जिल्ला रे ओडिशार अधिक शैलचित्र देखा जाए। प्रसिद्ध शैलचित्र मध्यरे गुड़हांडी कलाहांडी जिल्ला, योगी मठ, नुआपड़ा, भीममंडली संबलपुर, विक्रमखोल, झारसुगुड़ा, उषाकोठी, सुंदरगढ़ जिला आदि प्रसिद्ध शैलचित्र गुड़िक आविष्कार करा जायছে। किंतु जदि आमे पूर्व ओडिशा को देखिबा तेबे एमिति प्रसिद्ध रॉक आर्ट सेट बहुत कम अच्छे। तेबे एई रॉक आर्ट कहे जे पश्चिम ओडिशा हेउछि ओडिशार प्राग ऐतिहासिक और मानव सभ्यतार उत्स, जेउठे मानव प्रथमे पहाड़, जंगल और नदी कूल रे अवस्थित हुए शिकार, चित्रांकन और अस्त्र तैयारी करथिला और पूर्व ओडिशा हेउछि शेषरे विकास पाइथिबा आधुनिक सहर, वाणिज्यिक और धार्मिक सभ्यता, जेउठे समुद्र और नदी आधारित जीवन विकसित होइथिला। यथार्थरे कहिबाकू गले ओडिशार मानव सभ्यतार मूल अंचल हेउछि पश्चिम ओडिशा, जेउठारे धीरे धीरे विकास हुए पूर्व ओडिशा रे एक बृहत सभ्यतार रूप नेउथिला। यार अनेक अनेक वर्ष पर ओडिशा रे राजा महाराजा मानकर शासन आरंभ हैला। प्राचीन समय रे पश्चिम ओडिशा दक्षिण कोशलर अंतर्गत रहिथिला। एही अंचल रे शासन करथिबा प्रमुख राजवंश मध्यरे सोमवंशे, जहांकर राजधानी वर्तमान रो सोनपुर थिला एवं परे ए राजवंश पूर्व ओडिशा रे शासन करथिला। यह सेही राजवंश जेउ राजवंश रो जजाति किशोरे लिंगराज मंदिर निर्माण करथिले। चौहान राजवंश मध्य ए अंचल रे शासन करथिबा प्रमुख राजवंश अटे, जे चतुर्दश शताब्दी रो ब्रिटिश मानक संबलपुर अधिकार पर्यंत शासन करथिला एवं एही राजवंशर राजा बलराम देव संबलपुर ठारे मां समलेश्वरी मंदिर निर्माण करथिले एवं सेही परि पूर्वांचल रे अनेक शक्तिशाली राजवंशर अद्भुदय होइतिला। चेदी वंशर खारवेल जहांगर राजधानी कलिंग नगर थिला। सोमवंशे जेउने सोनपुर परे जाजपुर को राजधानी करथिले। भौमकर इमाने मध्य जाजपुर रे राजधानी करथिले एवं ओडिशा इतिहास रे ए राजवंश रे प्रथमे रानी माने शासन करथिले एवं इमानक शासन काल रे उदयगिरी, रत्नगिरी और ललितगिरी रो बौद्ध विहार गुड़िकर विकास होइतिला। गंगवंश राजधानी वाराणसी, कटक एवं ए गंगवंशर शासन समय पुरी जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर निर्माण होइतिला। गंगमानक परे गजपति माने ओडिशा रे शासन करथिले, जहांकर राजधानी आधुनिक कटक थिला। ओडिशा रे ब्रिटिश मानक शासन समय पूर्व ओडिशा को ब्रिटिश माने सीधा सड़क शासन करथिले एवं पश्चिम ओडिशा जमीदार गोष्ठी द्वारा शासित होइतिला। तेणु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दृष्टिकोण उभय अंचलर इतिहास गौरवमय, किंतु पूर्व ओडिशा रे एही गौरवमयर इतिहास अधिक देखा जाए। वर्तमान समय एही दुई अंचलर जनसंख्या एवं लिंग अनुपात है सुंदरगढ़ जिला जनसंख्या 20 लाख और लिंग अनुपात 1000 पुरुष रे 973 महिला रहिछन्ते। सेहीपरि कलाहांडी 15 लाख 949 महिला, बरगढ़ 14 लाख 976 महिला, बलांगीर 16 लाख 983 महिला, संबलपुर जिला 10 लाख 1031 महिला, नुआपड़ा 6 लाख 1020 महिला, सुवर्णपुर 6 लाख 967 महिला, झारसुगुड़ा 5 लाख 1057 महिला एवं शेष रे देवगढ़ जिला
3 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ 1000 ପୁରୁଷରେ 976ଟି ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି ଓ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ତେବେ 1 କୋଟି ପାଖାପାଖି ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ 35 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ 981ଟି ମହିଳା, କଟକ 26 ଲକ୍ଷ 940ଟି ମହିଳା, ବାଲେଶ୍ୱର 23 ଲକ୍ଷ 957ଟି ମହିଳା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 22 ଲକ୍ଷ 1108ଟି ମହିଳା, ଯାଜପୁର 18 ଲକ୍ଷ 972ଟି ମହିଳା, ପୁରୀ 16 ଲକ୍ଷ 1032ଟି ମହିଳା, ଭଦ୍ରକ 15 ଲକ୍ଷ 981ଟି ମହିଳା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 14 ଲକ୍ଷ 1006ଟି ମହିଳା, ଜଗତସିଂହପୁର 11 ଲକ୍ଷ 1038ଟି ମହିଳା ଓ ଶେଷରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯାହାର ଜନସଂଖ୍ୟା 9 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ 916ଟି ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1.8 କୋଟି। ତେଣୁ ଏହି ତୁଳନାରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ଅର୍ଥନୀତି ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତି ହିଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତି କୃଷି, ଖଣିଜ ଓ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥନୀତି କୃଷି, ଖଣିଜ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର 60ରୁ 70% ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ଚାଲିଛି। ଭଲ ଜମି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଗଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ହୋଇପାରିବ। ଧାନ ହେଉଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଏହା ସହ ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସହ ମୁଗ, ବିରି, ବାଦାମ, ଚଣା, ମକା ଚାଷ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 1200 mmରୁ 1600 mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ସହ ଆଲୁ, ନଡ଼ିଆ, ଆଖୁ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 1200 mmରୁ 1800 mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ଉପଜାଉ ମାଟି ଓ ଭଲ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ଓ ବଡ଼ ନଦୀ ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏଠାରେ ଜଳସେଚନର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ହୋଇପାରିବ। ତଥାପି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚନ ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣରେ ହୋଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଥିବାରୁ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ବଡ଼ ବଜାର ଏବଂ ରେଳ ସଂଯୋଗ ଥିବାରୁ ଚାଷୀ ନିଜର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ନା କିଛି ଖଣି ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନରୁ 20ରୁ 25% ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। 3ରୁ 5% ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, 4% କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, 1ରୁ 2% ଲେଟରାଇଟ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା 21% କୋଇଲା, 8ରୁ 10% ଲେଟରାଇଟ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା 12ରୁ 15% କୋଇଲା, 5ରୁ 6% ଚୁନପଥର, 5% ଡୋଲୋମାଇଟ୍, 2ରୁ 3% କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା 28% ଆଇରନ୍ ଓର୍, 5ରୁ 10% ବକ୍ସାଇଟ୍, 40% ଚୁନପଥର, 10% ଡୋଲୋମାଇଟ୍, 15ରୁ 20% ମାଙ୍ଗାନିଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନରୁ ଏହି ଖଣିଜ ଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଏହାଛଡ଼ା ବରଗଡ଼ରେ ଚୁନପଥର, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଓ ଦେବଗଡ଼ରେ ଆଇରନ୍ ଓର୍ର ଛୋଟ ବଡ଼ ଖଣି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନର 90% ଉତ୍ପାଦନ କରେ। 8ରୁ 7% ଆଇରନ୍ ଓର୍, 3ରୁ 4% ଡୋଲୋମାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ତେଣୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଦିଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ରହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରର ବିକାଶକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଲିମିଟେଡ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାହା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପାନୀ। ଭୂଷଣ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଏନ୍ଟିପିସି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଜିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସିମେଣ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଓସିଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାହା ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କରେ,
वेदांत लांजीगड एल्युमिनियम रिफाइनरी कोलाहांडी, टाटा स्टील, हिंडाल्को एल्युमिनियम, एमसीएल संबलपुर ଏହି कंपनी गुड़िक पश्चिम ओडिशा रे द्रुत गति काम करछन्ते। ता सहित छोट शिल्प गुड़िक मध्य अन्य जिले में गढ़ी उठिছে। तेबे पश्चिम ओडिशा रे शिल्प क्षेत्र में सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिला द्रुत गति आगक बढ़ुछन्ते। ठीक सेहीपरि पूर्व ओडिशा हेउछे ओडिशार शिल्प और व्यवसाय विकास मुख्य केन्द्र, जेउठी अनेक बृहत और मध्यम शिल्प प्रतिष्ठान थिबा सहित अंतर्जातीय बंदर और आईटी पार्क रहिছে। खोर्धा और भुवनेश्वर अंचल में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा और माइंडट्री भली बड़ आईटी कंपनी माने उपस्थित अछन्ते एवं एही कंपनी माने ओडिशार युवा समुदाय पय चाकरीर सुजोग सृष्टि करछन्ते। जाजपुर जिले में टाटा स्टील, जिंदाल स्टेनलेस, मेस्को स्टील और अन्य स्टील कंपनी निवेश करछन्ते। पारादीप अंचल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक बृहत तैल शोधनालय अच्छे। भद्रक जिले में अडानी ग्रुप और इमामी पेपर मिल्स भली उद्योग रही और गंजाम जिले में गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क, कटक जहाँ ओडिशार पुरातन वाणिज्य केन्द्र अटे। तेणु पूर्व ओडिशार बड़ सहर गुड़िक यथा भुवनेश्वर, कटक, जाजपुर, पारादीप, ब्रह्मपुर व्यवसाय और वित्तीय कार्य में अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अंचल। एठी बैंक, बजार, निवेश केन्द्र, गोदाम और ट्रांसपोर्ट माध्यम रही जहाँ व्यवसाय रे गति आणुचे और पारादीप, धामरा, गोपालपुर बंदर अंतर्जातीय व्यवस्थार द्वार भाव कार्य करछन्ते। तेणु शिल्प, व्यवसाय, नूतन विनियोग, आईटी सेक्टर पय पूर्व ओडिशा पश्चिम ओडिशा ठारो अधिक अग्रणी और गतिशील, किंतु पश्चिम ओडिशा मध्य द्रुत गति रे आगकू बढ़ी चलीचे एवं सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलार अवदान ए क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण अटे। पोवर्टी, जदि उभय अंचल पोवर्टी रेट को देखिबा तेबे नीति आयोग 2022 और 23 एही रिपोर्ट दर्शाए जे पश्चिम ओडिशार नुआपड़ा जिले में अधिक पोवर्टी रही और झारसुगुड़ा ठारे कम। सेहीपरि पूर्वांचल भद्रक जिलार पोवर्टी रेट 16.60 रही जहाँ एवरेज पोवर्टी अटे और पुरी जिले में सबुठारु कम पोवर्टी रही। एही रिपोर्ट को देखिला परे यह जना जाउछि जे पश्चिम ओडिशा पूर्व ओडिशा तुलन में अधिक पोवर्टी रेट रही। तेणु यह अंचल में अधिक विकास और सरकारी योजनार अधिक प्रसार हेबा उचित। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उभय अंचल में शिक्षार उन्नति को व्यापक करने पश्चिम ओडिशा रे रही संबलपुर यूनिवर्सिटी, गंगाधर मेर यूनिवर्सिटी, कलाहांडी यूनिवर्सिटी, राजेंद्र यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन मध्य वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, बिजू पट्टनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला और मेडिकल इंस्टीट्यूशन मध्य वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, भीम भोई मेडिकल कॉलेज बलांगीर। जातीय अनुष्ठान मध्य नीट राउरकेला, आईआईएम संबलपुर भली उन्नत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गुड़िक पश्चिम ओडिशा रे शिक्षार उन्नति रे सहायता करछन्ते। ठीक सेहीपरि पूर्व ओडिशार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मध्य उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, रमादेवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, रेभेन्सा यूनिवर्सिटी कटक, फकीरमोहन यूनिवर्सिटी बालेश्वर, श्री जगन्नाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी पुरी, मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी कटक, ओडिया यूनिवर्सिटी पुरी, ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी गंजाम और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन मध्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर और जातीय अनुष्ठान मध्य पूर्वांचल रही एम्स भुवनेश्वर, आईआईटी भुवनेश्वर जहाँ भारत टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट, निसेर भुवनेश्वर, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर, एक्सआईएम यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर भली जातीय अनुष्ठान गुड़िक रही। तेणु पश्चिम ओडिशा एवं शिक्षा और अनुष्ठान रे व्यापक उन्नति करुचे और पूर्व ओडिशा शिक्षा क्षेत्र में द्रुत गति विकास देखाउचे। यहाकू आमे उभय अंचलर लिटरेसी रेट को देखि जानि परिबा। यहाकू देखि जानि परिबा जे झारसुगुड़ा जिला पश्चिम ओडिशार लिटरेसी रेट रे आगरे रहिছে किंतु पूर्व ओडिशा तुलन में कम। कारण यहाकू देखिला परे यह जना जाउछि जे पूर्व ओडिशार जिला गुड़िक पश्चिम ओडिशार जिला मानक तुलन में अधिक लिटरेसी रेट रहिছে। कारण यह अंचलर अधिकांश जिलार साक्षरता हार 80% रु अधिक रही जेउठी खोर्धा जिले में अधिक साक्षरता रही किंतु पश्चिम ओडिशा रे सेते होई पारे नाही जार अनेक कारण निहित। तेणु सरकार को उभय अंचल में समता आनिया पश्चिम ओडिशा रे शिक्षार उन्नति अधिक प्रचेष्टा करा जिबा उचित। कल्चर एंड ट्रेडिशन, उभय अंचलर निजस्व भाषा और सांस्कृतिक और पारंपरिक लोककला एवं संगीत रही। पश्चिम ओडिशा रे संबलपुरी भाषा बा कोशली होउची एही अंचलर मुख्य भाषा। एठी लोक साहित्यर रूप झुमर नाच,
ଡାଲଖାଇ ଗୀତ, ରସଲକେରୀ ଗୀତ ଯାହା କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ି ରହି ଆସୁଅଛି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଯାହାର ଚାହିଦା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯାହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିକାଶ କରିଥାଏ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୁଏ ନୂଆଖାଇ ଯାହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବ ଅଟେ। ତା ସହିତ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଧନୁଯାତ୍ରା ଅତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଏବଂ ଲୋକଗୀତ ରହିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଅଟେ। ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଯାହା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ତାରକାସି କାମ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଏଠାକାର ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଅଟେ। ତା ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ବାଲିଯାତ୍ରା, ରଜ, ରଥଯାତ୍ରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଓ ଜନ ଆଧାରିତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଓ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଧାର୍ମିକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଟୁରିଜିମ୍ ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଯାହା ଏସିଆର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଏର୍ଥାନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଟେ। ଖଣ୍ଡାଧାର ୱାଟରଫଲ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗୁଦଗୁଦା ୱାଟରଫଲ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କର୍ଲାୱାଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କଳାହାଣ୍ଡି, ହରିଶଙ୍କର ଏବଂ ନୃସିଂହନାଥ ଟେମ୍ପଲ ୱାଟରଫଲ୍ ବରଗଡ଼ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବଲପୁର, ହୁମା ଲିନିଂ ଟେମ୍ପଲ ସମ୍ବଲପୁର, ରାନୀପୁର ଝରିଆଲ ବଲାଙ୍ଗୀର, ପାଟନେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପଲ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ମେଟାକାନି ଟେମ୍ପଲ ସୋନପୁର, ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପଲ କଳାହାଣ୍ଡି ଯାହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଚିଲିକା ଯାହା ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୁଣିଆ ହ୍ରଦ ଅଟେ। ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାହାଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ, ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ ବାଲେଶ୍ୱର, ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ମନ୍ଦିର ଓ ଐତିହାସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାହା ଚାରିଧାମରୁ ଗୋଟିଏ ଧାମ ଅଟେ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଯାହା ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଅଟେ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ରାଜାରାଣୀ ଓ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବିରଜା ଟେମ୍ପଲ ଯାଜପୁର, ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ କଟକ, ନୀଲମାଧବ ଟେମ୍ପଲ ନୟାଗଡ଼, ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଆଗରୁ ରହିଛି କାରଣ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ତମ ଯାତାୟାତ ଓ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ଓ ଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ସେତେ ଉନ୍ନତ ନୁହେଁ ତଥାପି ଏହାର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଝରଣା, ଗିରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ବନାଇছে। ଯଦି ସରକାର ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଉଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଚାର, ପରିଚାଳନା ଓ ଢାଞ୍ଚା ଦେଇ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତେ ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଓ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନକ୍ସାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିବ। ଓ ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ନିକ୍ନେମ୍ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣିଥିବେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର ନିକ୍ନେମ୍ ହେଲା ବରଗଡ଼ ଯାହା ଭାତହାଣ୍ଡି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର କଲଚର ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହକି କ୍ରେଡଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ, କଳାହାଣ୍ଡି ଗ୍ରିନେରୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ, ନୂଆପଡ଼ା ଗେଟୱେ ଟୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା, ବୌଦ୍ଧ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ସୋନପୁର ସେକେଣ୍ଡ ବାରାଣସୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦେଓଗଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୱାଟରଫଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଉଡ୍କ୍ରାଫ୍ଟ। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ନିକ୍ନେମ୍ ହେଲା କଟକ ସିଲଭର ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ପୁରୀ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଗଞ୍ଜାମ ସିଲ୍କ ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ବାଲେଶ୍ୱର ମିସାଇଲ ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଭଦ୍ରକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅଖଣ୍ଡଲମ ମହି, ଯାଜପୁର ଶକ୍ତିପୀଠ ସିଟି ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ୍ରୋକୋଡାଇଲ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ନୟାଗଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନୀଲମାଧବ। ସୋ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ନିକ୍ନେମ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ। ତଥାପି ଜନସଂଖ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ଧନ, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭରପୁର ରହିଛି।
किंतु पूर्व ओडिशा और पश्चिम ओडिशा मध्यरे थिबा एही असमानता मध्यरे केमिति समता आनी समग्र ओडिशार विकास कराजिबो ए क्षेत्र रे प्रत्येक जिल्ला को उन्नति करिवा सरकारंकर लक्ष्य हेबा जरूरी। तेबे जाई होई पारिबो श्रेष्ठ ओडिशा विकसित ओडिशा। सो फ्रेंड्स आशा करी ए वीडियो आपनको निश्चित भावे भलो लागिथिबो। यदि कोनोसी तथ्य भूल थिले मते क्षमा करिवे एवं आपण जदि सठिक तथ्य जानिथिबे तेबे कमेंट सेक्शन रे ताहा जणाई देबे। सो वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपनको धन्यवाद।